रॉबिन शर्मा कहता है, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। आज की हमारी बुक आउट ऑफ मेज चेंज, एक्सेप्टेंस एंड रिएक्शंस ऑफ चेंज को एक अमेजिंग स्टोरी की शक्ल में निहायत ही खूबसूरती के साथ पेश करती है। आउट ऑफ मेज स्पेंसर जॉनसन की फेमस बुक हु मूव्ड माई चीज का सीक्वल है। हु मूव्ड माई चीज में 4 कैरेक्टर्स एक मेज में रहते थे, हैम, हॉ, स्निफ और स्करी। मगर जब एक रोज इनके चीज स्टेशन पर चीज खत्म हो गया तो हैम के अलावा बाकी तीनों कैरेक्टर्स चीज की तलाश में निकल गए और बिलाखिर थोड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने न्यू चीज को पा लिया। मगर हैम, जो इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो अपने पुराने बिलीफ पर ही स्टक रहा कि उसे चीज सिर्फ उसी जगह मिलेगा जहां उससे पहले मिला करता था। हु मूव्ड माई चीज अपने साथ कुछ सवालात छोड़ गई थी। आखिर फिर हैम के साथ क्या हुआ? वो उस चीजलेस सिचुएशन में सरवाइव कर सका या नहीं? और अगर उसने सरवाइव किया तो कैसे? आउट ऑफ मेज इन्हीं सवालात के जवाब और कुछ नए लेसन्स लेकर आई है। हमारी अपनी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसी ऐसी शय को खो देते हैं जिसको खोने का हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे में हमें समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें और कैसे। हैम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब चीज स्टेशन पर से चीज गायब हुआ तो बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत में था, और यही वजह थी कि वो न सिर्फ मायूस हो चुका था बल्कि अपने दोस्त हॉ से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था, क्योंकि अगर हॉ वापस लौट कर नहीं आया तो इसका मतलब तो यही था कि उसने कहीं पर चीज़ को पा लिया है और अपने दोस्त को भूल गया है। आमिर खान की 3 इडियट्स का ये फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो हैम की भी कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। उसका दोस्त जो कल तक उसके बराबर था आज उसको छोड़कर कहीं आगे निकल गया था। बिलाखिर भूख से मजबूर हैम न्यू चीज स्टेशन की तलाश में निकलता है। अपनी इस तलाश में एक जगह उसे गोल गोल से पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं। वो उस पत्थर को हाथ में लेकर देखता है। उनका टेक्सचर पत्थर जैसा नहीं था बल्कि उसकी सतह काफी स्लिपरी थी और उसका शेप भी पत्थर से थोड़ा मुख्तलिफ था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या शय है। वो उस पत्थर को गौर से देखने के लिए अपने करीब लाता है तो उसे उनमें से एक अलग किस्म की खुशबू महसूस होती है। वो हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा पत्थर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे था। अचानक वो अपने पास किसी लड़की को देखकर चौंक जाता है। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम होप है, मैं यहाँ रहती हूँ। मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे? हैम होप को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, अगर मुझे अब चीज नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। होप उसे समझाती है, फिर तुम कुछ और क्यों नहीं खा लेते? हैम बड़ा हैरान होता है, कहता है कुछ और कोई कैसे खा सकता है, सब चीज ही तो खाते हैं। होप मुस्कुराकर जवाब देती है, सब नहीं खाते, मैं नहीं खाती, मैंने तो कभी चीज देखा भी नहीं है। मैं तो ये एप्पल खाती हूँ जो यहाँ फ्रूट स्टेशन में होता है, ये लो तुम भी खाओ। होप हैम की जानिब वो गोल पत्थर बढ़ाती है जो हैम ने पहले देखे थे। हैम शदीद भूख से मजबूर होकर होप से एप्पल ले लेता है। वो जैसे ही एप्पल का पहला बाइट लेता है तो उसका स्वीट टेस्ट और क्रंचीनेस उसे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा मीठापन उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो फौरन से पूरा एप्पल खा लेता है। जैसे ही उसकी भूख मिटती है और वो कुछ सोचने समझने के काबिल होता है, एक डर उसे घेर लेता है। ये मैंने
پتہ نہیں کیا شے کھا لی ہے، اب یقیناً میں مر جاؤں گا۔ وہ کافی دیر تک اپنے اس خوف میں گھرا رہتا ہے، مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہتر اور فریش محسوس کرنے لگتا ہے، اور اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانا بلیف ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی لائف میں آنے والے چینج کے مطابق اپنے بلیف کو بھی گو تھرو کرنا ہوتا ہے، اور ضرورت محسوس ہو تو اس بلیف یا رائے کو چینج بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس فروٹ اسٹیشن پر بھی ایپلز کی تعداد ختم ہو گئی تھی، مگر ہوپ نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا، اور دونوں مل کر نیو اپرچونٹی کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس تلاش میں اسے یہ ایکسپیرینس بھی ہوا کہ نیو ڈیسٹینیشن کی تلاش میں پرانے ٹولز کام نہیں آتے، اور نیو ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے نہ صرف پرانے ٹولز چھوڑنے پڑیں گے، بلکہ اپنی پرانی اسٹریٹجیز کو چھوڑ کر نیو اسٹریٹجیز اپنانی ہوگی۔ وہ ہوپ کی موٹیویشن کے ساتھ نئی اسٹریٹجیز اپنا کر اپنی تلاش کا سفر جاری رکھتا ہے۔ اسی تلاش کے سفر میں وہ یہ بھی ایکسپلور کرتا ہے کہ اس میز کے باہر بھی ایک دنیا ہے جس کا وہ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس نئی دنیا کی تلاش میں نئے اور ڈفرینٹ راستوں کو بھی ایکسپلور کرتا ہے، اور بالآخر باہر کی نہایت خوبصورت اور بالکل نئی دنیا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس نئی اور بہت ہی خوبصورت اور طرح طرح کی نعمتوں سے مزین اس دنیا میں پہنچتا ہے، تو وہ اپنے دوست ہاک کو وہاں پہلے سے موجود پاتا ہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہیم مسکرا کر کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اس بھول بھلیاں سے نکل کر نئی منزلیں تلاش کر لی۔ آخر تم اپنا ارادہ بدلنے میں راضی کیسے ہوئے؟ ہیم مسکرا کر اپنی داستان سناتا ہے، کہتا ہے پہلے تو میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا، اور پھر تم پر بہت زیادہ ناراض بھی، لیکن پھر میری ملاقات ہوپ سے ہوئی، اور کسی بھی مشکل سچویشن سے تو ہوپ ہی نکال سکتی ہے۔ تینوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کے لیے بلیف کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بلیف میں جہاں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے، وہیں پر پازیٹیو بلیفز آپ کو نامعلوم منزلوں کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی سچویشن میں سٹک ہیں، تو ہوپ یعنی امید ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو نہ صرف نئی منزلوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بلکہ آپ کو نئی دنیا کی تسخین میں کامیاب بھی کرتی ہے۔